And then even try. Ah! Hindi mo yan lasing. Kasi kaya pa. Pero wala ng balance. Monkey in the Philippines. Ikaw, Eben. Eben. Oy. Hi guys. Nagtatry silang umakyat. Ang puno ako, hindi ko na kaya sa laki ng katawan ko. Ay, Eben, sana. Oh wow. Oh. Like mommy. You want to try? Ja, maar dat is toch Eben. Dat is toch Eben, maar dat weet je niet. Det gråter det. Sluta med. Hi, let's go. Wait. Okay. Guys, ito daw ang liguan ng usa. Inuman. Pag ganyan mga itsura. Yan lang guys. Oh. Layo na nila. Ako na naiwan. Guys, dito mag ano na 6:15 na. Kung sa atin madilim na to.